अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज हम अपना लेक्चर नंबर 22 शुरू करेंगे और ये जो लेक्चर है इसमें हम अल जुमलतुल इस्मिया यानी जुमला इस्मिया का पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जुमला इस्मिया को आज हम कंक्लूड करें। और जुमला इस्मिया के बारे में जो आप जानते हैं अभी तक बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, यानी 9 पार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर किए हैं और अगला लेक्चर इंशाल्लाह जो जुमला इस्मिया का आखिरी लेक्चर होगा उसमें हम तमाम चीज़ों को फिर से रिपीट करेंगे जो हमने एक पढ़ा, तो एक रिपीटेटिव एक लेक्चर हम देंगे फाइनल में जो जुमला इस्मिया को एक तरह से उसका एक समराइज्ड लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं इस्म मौसूला या इस्म मौसूल। असल में क्या है कि जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं या अरबी ग्रामर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जो मुख्तलिफ जुमलों को आपस में जोड़ देते, यानी जुमलों के बीच में कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जो जुमलों को बीच में जोड़ देते। जैसे इंग्लिश में या हर किसी ज़बान में कुछ ऐसे अल्फाज रखे गए हैं जो एक बात को दूसरी बात के साथ जोड़ते। ऐसी बातों को या ऐसे कलिमात को हम उर्दू में या अरबिक ज़बान में कहते हैं इस्म मौसूला। ये असल में अस्मा ही होते हैं, यानी इस्म के ही कुछ किस्म होते हैं जो आपस में मिलके या जुमले के बीच में आके जुमलों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। ऐसे अस्मा को हम कहते हैं अस्माए मौसूला। और इन अस्माए मौसूला या इस्म मौसूला के बारे में आज हम जानेंगे और हम जानेंगे कि इनका इस्तेमाल अरबी ग्रामर में खुसूसन जुमलतुल इस्मिया के बीच में कैसे होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस्म मौसूला किसको कहते हैं। इस्म मौसूला जो है इसको हम इंग्लिश में कंजक्शन भी कहते हैं, यानी ये ऐसे कुछ अस्मा है या ऐसे कुछ कलिमात है तो असल में इस्म की ही किस्म है, इसीलिए तो इनको हम इस्म मौसूला कहते हैं, जो असल में जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंग्लिश में जिनको हम कंजक्शन कहते हैं, ऐसे अस्मा को कहते हैं इस्म मौसूल या इस्म मौसूला, या मिला के उनको हम कहेंगे अस्माए मौसूला। उर्दू में जैसा कि आप जब हम कोई जुमला पढ़ते हैं या किसी से बात करते हैं तो बीच में हम जो, जिसने, जिसको, जिसका, जिन्होंने, जिनका, ऐसे कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो असल में पिछली बात को आगे आने वाली बात के साथ मिलाते। ऐसे अल्फाज को जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख रहे हैं जो है, जिसने, जिसको, जिसका, जिन्होंने, जिनका, ऐसे अल्फाज को हम उर्दू में कह सकते हैं अस्माए मौसूला। अरबी में भी ऐसे अल्फाज कुछ है जो असल में इस्म की ही किस्में हैं, यानी अस्मा की ही किस्में हैं, और जो आपस में या बीच में जुमलों में आके उनको उनके दरमियान एक तरह से कंजक्शन या ब्रिज बनाते हैं, ऐसे इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं कंजक्शन। तो याद रखना चाहिए ऐसे जो हमारे पास अस्मा है ये असल में दो किस्म के हो सकते हैं, या तो ये अस्मा इस्तिफाम हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर माँ और मन, यानी बीच में अगर कभी माँ आ जाए या मन आ जाए, हालांकि वो अस्माए इस्तिफाम है, मगर अस्माए इस्तिफाम भी कभी कभी अस्माए मौसूला की जगह ले लेते, माँ और मन। इसी तरह अस्माए मौसूला का जो दूसरी किस्म है जिनको हम असल में अस्माए मौसूला कहते हैं वो ये हैं अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना,
यानी जब हम मुज़क्कर की बात करेंगे जिन्स के हिसाब से, अदद के हिसाब से, ये 3 किस्म के हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद मुज़क्कर में ये आएंगे अल्लज़ी, यानी अगर आप एक वाहिद मुज़क्कर की बात करेंगे, यानी एक होगा, वाहिद होगा और मुज़क्कर होगा, तो उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा अरबी में वो है अल्लज़ी। इसका तर्जुमा क्या होगा? ये, या हम वो भी कह सकते हैं, या जो कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं, जिसने कह सकते हैं, जिससे कह सकते हैं, यानी इतने सारे तर्जुमे। ये डिपेंड करता है कि कौन सा जुमला और किस तरह बयान किया जाता है। जब भी आप देखेंगे अल्लज़ी, इनके ये तमाम तराजुम आते हैं, ये असल में एक मुज़क्कर या वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम तस्निया की बात करें, यानी 2 की बात करें मुज़क्कर के लिए, तो अल्लज़ानी इस्तेमाल होगा। तर्जुमा होगा ये या वो, जो, जिनको, जिनने या जिन से। जैसे ऊपर एक के बारे में, यहाँ पर तस्निया यानी 2 के बारे में तज़किरा होगा, तो तर्जुमा होगा अल्लज़ानी। यानी अगर हमें कोई इसमें मौसूला ऐसा इस्तेमाल करना होगा जो 2 अस्मा के बारे में जिसका तज़किरा हो, या 2 अदद के हिसाब से 2 चीज़ों का, या 2 जिनको आप कह सकते हैं तादाद के हिसाब से 2 लोगों का या 2 चीज़ों का तज़किरा हो, तो उस वक्त अल्लज़ानी इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर मुज़क्कर जमा के लिए इस्तेमाल होगा तो होगा इस्तेमाल अल्लज़ीना। और कुरान मजीद में अल्लज़ीना की जो मिसालें हैं बेशुमार हैं। अल्लज़ीना का तर्जुमा होगा ये, वो, जो, जिनको, जिनने या जिन से। यानी जब भी हम मुज़क्कर की बात करेंगे, जमा मुज़क्कर की बात करेंगे, उस वक्त इसमें मौसूला इस्तेमाल होता है अल्लज़ीना। यानी मुज़क्कर में वाहिद के लिए अल्लज़ी, तस्निया के लिए अल्लज़ानी, जबकि जमा के लिए, जमा मुज़क्कर, उसके लिए इस्तेमाल होता है अल्लज़ीना। कुरान मजीद में अल्लज़ीना की बेशुमार मिसालें हैं। इसी तरह अगर हम मुअन्नस की बात करें, यानी मुअन्नस हो, फीमेल या फेमिनाइन की बात हो, वाहिद मुअन्नस की बात हो, तो अल्लज़ी के बजाय अल्लती इस्तेमाल होता है। अल्लती, ठीक है। अल्लती का तर्जुमा वही होगा जो वाहिद मुज़क्कर के बारे में बात होती है उसी तरह, मगर यहाँ पर हम जो दिमाग में बात हम रखेंगे वो मुअन्नस के बारे में करेंगे। तो वाहिद मुअन्नस के लिए अल्लती इस्तेमाल होता है इसमें मौसूला, जबकि तस्निया मुअन्नस के लिए जो इस्तेमाल होता है वो अल्लतानी। जैसे अल्लज़ी का अल्लज़ीन अल्लदानी है, इसी तरह अल्लती का अल्लतानी है। अल्लतानी का तर्जुमा भी वही है जो अल्लज़ी अल्लदानी का है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अल्लतानी का तर्जुमा जो है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तर्जुमा ये या वो, जो, जिनको, जिनने, जिनसे, यानी 2 मुअन्नस का जब भी हमें तज़किरा करना हो जो कि इस्तेमाल होता है बहैसियत अस्माए मौसूला, उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे अल्लतानी। इसी तरह जब हम जमा की बात करेंगे तो याद रखना चाहिए, जमा में जो इसमें मौसूला मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है वो या तो आएगा अल्लाती या आएगा अल्लाई, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा अल्लाती, कभी कभी अल्लाई। इसका तर्जुमा वैसे ही है जैसा कि जमा अल्लदीना का है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमें याद रखना पड़ेगा ये मुअन्नस का सेगा है, यानी यहाँ पर हम फेमिनाइन का जिक्र कर रहे हैं, मादा का जिक्र कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इस लेक्चर में वो आपको याद रखना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं अस्माई मौसूला जो कि जमा है इसमें मौसूला की, और इसका जो आम फहम तर्जुमा इंग्लिश में हम कहते हैं कंजक्शन, यानी ऐसे वर्ड्स जो बीच में इस्तेमाल होते हैं, जुमलों के बीच में इस्तेमाल होते हैं और एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ देते हैं। जैसा कि उर्दू में हमने पढ़ा जो, जिसको, जिसने। जैसे मैं कहूँगा वो खालिद, जो जाहिद का भाई है, उसने ये कलम उसने मुझे दिया। अब देखिए, मैंने खालिद के बारे में बात की और मैंने उसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए कि कौन खालिद है ये, जो जाहिद का भाई है, उसने मुझे ये कलम दिया। अब देखिए, मैंने एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ मिलाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी दूसरे कलमे को या दूसरे हमारे पास सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल जो किया, इसको हम कह सकते हैं इसमें मौसूला।
सिंपल इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं कंजक्शन, जो मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अरबी में कंजक्शन जैसे मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया, या ये अस्माई मौसूला इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे मन, जिनको हम अस्माई इस्तिफाम भी कह सकते हैं, माँ और मन, ठीक है। माँ भी इस्तेमाल होता है, मन भी इस्तेमाल होता है, मगर जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं अस्माई मौसूला वो यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। ये 6 है। मुजक्कर में वाहिद के लिए अल्लदी, तस्निया के लिए अल्लदानी, जमा के लिए अल्लदीना, मुअन्नस वाहिद के लिए अल्लती, मुअन्नस तस्निया के लिए अल्लतानी, और मुअन्नस जमा के लिए अल्लाती, या यहाँ पर अल्लाई, यानी दो इस्तेमाल हुए हैं। कभी कभी आप अल्लाती देखेंगे, कभी कभी आप अल्लाई देखेंगे, और दोनों जो यहाँ पर लिखे गए हैं चीजें दोनों दुरुस्त है। अब आपको याद रखना चाहिए कि ये जो जब हम कहते हैं अस्माई मौसूला, ये असल में हमारे पास जो इसमें मारिफा है उसकी एक किस्म है। यानी इसमें मारिफा जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको जब पढ़ाया था, वुसअत के एतबार से इसम या तो मारिफा होगा या नकिरा होगा। फिर हमने इसम की मारिफा के हिसाब से 7 किस्में पढ़ी थी, उसमें एक किस्म हमने पढ़ा था अस्माई मौसूला या इसमें मौसूला। और उस वक्त मैंने बोला था कि इसमें मौसूला जो है ये असल में इसमें मारिफा की किस्म है। यानी जब हम बात करेंगे, जब मैंने आपको कहा था कि इसम की जब हम बात करेंगे 4 चीजों का हम पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले जिन्स, और जिन्स के बारे में आपने देखा जिन्स के हिसाब से या मुज़क्कर है या मुअन्नस है। दूसरा हमने अदद देखा, अदद के हिसाब से भी आपने देखा वाहिद में क्या आएगा, तस्निया क्या आएगा, जमा क्या आएगा, और वो मुज़क्कर क्या होगा, और जब यही वाहिद तस्निया मुअन्नस होगा तो मुअन्नस में क्या होगा। और तीसरी चीज जो इसके बारे में हमने पढ़ना था वो है एराब। अब देखिए एराब के हिसाब से जब आप पढ़ेंगे अल्लज़ी, तो ये जो वाहिद का एराब अल्लज़ी है ये मबनी है। मसलन चाहे ये रफा हो, नस्ब हो या जर हो, याद रखना चाहिए ये तीनों सूरतों में वैसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अल्लज़ी 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 यानी तीनों सूरतों में वैसे ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे रफा हो, चाहे नस्ब हो, चाहे जर हो। इसी तरह जब आप जमा का सेगा पढ़ेंगे, जमा का सेगा भी हमारे पास याद रखना चाहिए, ये भी तीनों एतबारात से रफा नस्ब जर में अल्लज़ीना 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 ही रहेगा। इसी तरह मुअन्नस वाहिद भी तीनों सूरतों में, चाहे ये रफा की सूरत में हो, नस्ब की सूरत में हो, जमा की सूरत में है, तीनों सूरतों में अल्लती ही रहेगा। इसी तरह जमा मुअन्नस भी तीनों सूरतों में अल्लाती या अल्लाई ऐसे ही रहेगा। सिर्फ याद आपको रखना पड़ेगा जब हम मुज़क्कर में तस्निया की बात करेंगे तो रफा में अल्लदानी आएगा, जबकि नस्ब और जर में ये अलग शक्लों में आएगा। नस्ब और जर में कैसे आएगा, अल्लज़ाइनी, यहां पर लिखा हो अल्लज़ाइनी, यानी रफा में अल्लज़ाइनी, नस्ब में अल्लज़ाइनी और जर में भी अल्लज़ाइनी। इसी तरह मुअन्नस तस्निया में हमारे पास रफा में है अल्लतानी, जबकि नस्ब और जर में है अल्लताइनी। ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम इस्म की बात करेंगे तो हमें हमेशा 4 चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। इस्म का जिन्स जो कि आपने यहाँ पर देखा मुज़क्कर मुअन्नस, इस्म का अदद जो कि आपने देखा 6 सेगे हो सकते हैं आपके सामने, इस्म का एराब, और आपको पता है एराब के हिसाब से हमने पढ़ा वाहिद जमा मुज़क्कर और वाहिद जमा मुअन्नस, ये तीनों एतबारात से चाहे रफा नस्ब जर तीनों एतबार से वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये मबनी होता है। मबनी का मतलब ये तब्दील नहीं होता, ना शक्ल के हिसाब से ना आवाज के हिसाब से। मगर जब हम कहते हैं बात तस्निया मुज़क्कर की या तस्निया मुअन्नस की, उस वक्त याद रखना पड़ेगा अल्लदानी जो है और अल्लतानी जो है ये रफा में है। अगर ये नस्ब और जर में आप देखेंगे तो अल्लदानी अल्लदानी बनेगा नस्ब में और जर में, इसी तरह अल्लतानी अल्लताइनी अल्लताइनी बनेगा नस्ब और जर।
یہ بات امپورٹنٹ. اور چوتھی چیز جو ہے جس کو ہم نے کہا تھا وسعت، تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اسمائی موصولہ جو ہے یہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے، کیونکہ یہ معرفہ اسم کی ہی قسم ہے. تو یہ اس طرح آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. 4 چیزیں کسی بھی اسم کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. صرف ایک کنڈیشن ہے استثناء، جیسا آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. کبھی کبھی کچھ ایکسیپشنل کیسز ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل اسما کے لیے اسم اشارہ اور اسم موصول ہمیشہ واحد مؤنث آتے ہیں. مثال کے طور پر ہذہ اموالکم التی، دیکھیے یہاں پر جو ترجمہ آیا ہے اس کا یہ ہے یہ تمہارے مال جو. اب دیکھیے یہاں پر اموالکم پھر التی آیا ہے، اموالکم التی، یہ اموالکم یہاں پر ہمارے پاس جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے. مگر اس سے پہلے پھر کیونکہ ہم نے رول پڑھا تھا کہ جب ہم جملہ اسمیہ کی بات کرتے ہیں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کا جو جس کو ہم کہتے ہیں مبتدا اور خبر، یہ جب ہم بات کرتے ہیں ان کی تعداد کے حساب سے، جب آپ نے دیکھا تعداد کے حساب سے، عدد کے حساب سے، تو یہ دونوں یا تو جمع میں ہوں گے یا پھر واحد میں ہوں گے. یہاں پر آپ دیکھیے اموالکم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جبکہ اس کا جو مبتدا ہے وہ ہے واحد مؤنث. ٹھیک ہے، یاد رکھنا چاہیے واحد مؤنث اس وقت مبتدا آ سکتا ہے چاہے وہ اسم اشارہ ہو یا اسم موصولہ ہو، تب یہ آ سکتے ہیں جب ہمارے پاس جمع جو ہے وہ مکسر ہو غیر عاقل کی جمع. یعنی غیر عاقل کی جمع کی صورت میں ہمیشہ جو چاہے اسم اشارہ ہو یا اسم موصول ہو، جیسے آپ نے دیکھا دونوں اس وقت جمع یعنی واحد مؤنث آتا ہے. جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا اموالکم جمع کا صیغہ ہے، مگر اس کے لیے جو اسم اشارہ بحیثیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مبتدا استعمال ہوا ہے، وہ یہاں پر یہ دیکھیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے. یہاں پر اس کے لیے جو مبتدا استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے استعمال واحد مؤنث. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے اس کا جو اسم موصولہ ہے وہ بھی واحد مؤنث یعنی التی استعمال ہوا ہے. یہ صرف یاد رکھنا چاہیے جمع مکسر جب غیر عاقل اسما ہو اس کے لیے ہمیشہ اسم اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اسم موصول بھی واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. یہ ایک اسپیشل کنڈیشن آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. باقی ہر صیغے کے لیے ہمارے پاس وہی رول رہے گا کہ اگر دونوں واحد ہے تو واحد رہے گا، مذکر ہے تو مذکر رہے نہیں، واحد ہے تو واحد رہے گا، تثنیہ ہے تو تثنیہ رہے گا، جمع ہے تو جمع رہے گا. یعنی اگر ہمارے پاس مبتدا جو ہے وہ واحد ہوگا تو جمع بھی اس کا جو اس کی خبر ہے وہ بھی واحد ہوگی. تثنیہ اگر مبتدا ہے تو اس کی خبر بھی تثنیہ ہوگی. جمع اگر مبتدا ہے تو اس کی یعنی خبر بھی جمع ہی ہوگی. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا. مگر ایک خاص کنڈیشن ہے جس کو میں نے یہاں پر آپ کو کہا کہ اگر یہ غیر عاقل کی جمع ہو، غیر عاقل کی جمع کی صورت میں چاہے ہم اسم اشارہ دیکھیں چاہے ہم اسم موصول دیکھیں وہ ہمیشہ واحد مؤنث آتی ہے. یہ ایک خاص کنڈیشن ہے، اس کے بارے میں آپ کو دھیان رکھنا پڑے. اب جو چیزیں ہم نے ابھی تک پڑھی اس کو میں تھوڑا سا یہاں پر سمرائز کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اسم موصولہ کیا ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا یہ وہ کچھ کلمات ہے جو دو جملوں کو ملاتے ہیں جس کو ہم کنجکشن کہتے ہیں. اردو میں جیسے ہمارے پاس جو، جسے، جس کو وغیرہ ہے، اسی طرح عربی میں یا یہ استعمال ہوتے ہیں کچھ الفاظ، ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں اسماء موصولہ. یاد رکھنا چاہیے اسماء موصولہ جو ہے وہ کبھی کبھی اسماء استفہام کی صورت میں آتے ہیں جیسے ما اور من، جبکہ اسماء موصولہ ہمارے پاس اسماء موصولہ باضابطہ ہے. جیسا کہ آپ نے یہ پورا چارٹ دیکھا، یہ تمام جو یہاں پر لکھے ہیں چاہے الذی ہے، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللاتی یا اللائی، یہ ہمارے پاس اسماء موصولہ ہے. اب امپورٹنٹ چیز جو ہے جو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ جب بھی جملے میں اسم موصولہ آتا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ چیزیں بار بار آئیں گی. آپ دیکھیں ایک رول ہمارے پاس ہے کہ جب بھی کسی جملے میں اسم موصولہ آئے، یاد رکھنا چاہیے اسم موصولہ جملے میں اکیلے نہیں آتا
बल्कि हमेशा इसम मौसूला के बाद एक सिला होता है, यानी जो भी इसम मौसूला के बाद कोई लफ्ज उस इसम में होता है उसको हम कहते हैं सिला। तो बात यहां पर यह बन गई कि इसम मौसूला जब होगा उसके बाद हमेशा जुमले में सिला होगा। अब ये जो सिला है, ये सिला किसको कहते हैं या सिला किसको हम कहेंगे? सिला कहते हैं या तो सिला कोई जुमला होगा, इसमें मौसूला जो है उसके बाद एक हमारे पास जो चीज आएगी उसको हम कहेंगे सिला। सिला क्या है? या तो सिला एक जुमला होगा, और हमें पता है कि जुमले की दो किस्में हैं, या जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया। क्योंकि अभी तक हमने जुमला इस्मिया पढ़ा, अभी हमने जुमला फेलिया नहीं पढ़ा। मगर आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी हमारे पास अस्माई मौसूला, चाहे माँ आए, मन आए, या चाहे ये पूरा चार्ट में से कोई भी लफ्ज आए जिनको हम अस्माई मौसूला कहते हैं, याद रखना चाहिए उसके बाद एक सिला होगा। अब ये सिला क्या होगा? या तो सिला एक जुमला होगा, यानी कोई जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया, या फिर ये सिला शुबू जुमला होगा। अब ये शुबू जुमला क्या है? शुबू जुमला है मुरक्कबी जारी, ठीक है। कोई मुरक्कबी जारा हमारे पास आएगा, मुरक्कबी जारी आएगा, या एक ज़र्फ आएगा जो मुरक्कबी इजाफी यानी मुजाफ इलैहि बन के आए। अब ये जो शुबू जुमला है इसको अभी आप छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा हम आखिर में एक्सप्लेन करेंगे जब हम जुमला फेलिया पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि जो अस्माई मौसूला है उसके बाद एक चीज आता है, क्योंकि अस्माई मौसूला अकेले नहीं आता, उसके साथ एक सिला आता है। तो ये जो सिला है या तो ये जुमला होगा तो या तो जुमला इस्मिया होगा, जुमला फेलिया होगा, या फिर कोई शुबू जुमला होगा। शुबू जुमला क्या है? शुबू जुमला कहते हैं मुरक्कबी जारी को, या फिर ज़र्फ प्लस मुरक्कबी इजाफी। अभी इसको आप ऐसे ही रखिए, इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा आगे करूंगा। अब कुछ मिसालें देंगे ताकि आपको पता चले कि ये मुरक्कबी जो उसको हम क्या अभी हमने नाम दिया है इसमें मौसूला, ये कैसे किसी जुमले में इस्तेमाल होता है। अब देखिए पहला जुमला, आप देखिए अल वलदुल्लज़ी, असल में पहले लफ्ज था अल वलदु, वलदु कहते हैं लड़के को, फिर है अल्लज़ी। यहां देखिए अल्लज़ी जो है ये इसमें मौसूला, अल वलदु यानी लड़का, अल्लज़ी तर्जुमा होगा जो, फिल मस्जिदी मस्जिद में है। अब देखिए फी अल मस्जिदी क्या है? आपको याद रखना चाहिए फी जो है ये हर्फ जारा है, और इसके बाद ये जो इसम आता है इसको हम कहते हैं मजरूर। जारा प्लस मजरूर, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे मुरक्कबी जारी। और मैंने आपको कहा था कि जब भी एक इसमें मौसूला आएगा, या हमने अभी देखा इसमें मौसूला है अल्लज़ी, उसके बाद या तो कोई जुमला आएगा या फिर शुबू जुमला आएगा। और शुबू जुमला की एक मिसाल मैंने आपको कही कि मुरक्कबी जारी। या आप देखिए अल्लज़ी आ गया इसमें मौसूला, और इसमें मौसूला के बाद एक सिला होगा, और वो सिला इस वक्त क्या है? फिल मस्जिदी मुरक्कबी जारी। अल वलदु लड़का, अल्लज़ी जो, फिल मस्जिदी मस्जिद में है, अखू ज़ाइदिन। ये देखिए अखू ज़ाइदिन जो है ये यहाँ पर मुरक्कबी, कौन सा मुरक्कब है ये जलाल साहब? अखू ज़ाइदिन, जैद का भाई, जैद का भाई अखू ज़ाइदिन। जब हम देखेंगे किसी भी जुमले में का, की, के, याद रखना चाहिए ये मुरक्कबी इजाफी है जिसमें एक दूसरे की रिलेशनशिप को बयान किया जाए, ठीक है। और मुरक्कबी इजाफी के बारे में आपने पढ़ा था कि उसकी दो कवाइद है कि उसका जो मुजाफ होता है वो हल्का होता है। हल्का होने का मतलब ये है कि ना इस पे अलिफ लाम होगा, ठीक है, और उसकी जो तनवीन हल्की होगी, क्योंकि असल में ये जो तनवीन के बजाय यहाँ नून था वो नून गायब हो गया। तो अखू, ये असल में अखा था, अखू के बजाय ये अखा के बजाय अखू बन गया। और जाइदिन जो है इसमें दो ही कायदे हैं मुरक्कब इजाफी के, ना अलिफ लाम है और तनवीन हल्की होगी। चूंकि इसमें तनवीन है नहीं तो तनवीन के बजाय जो उसका नून है वो हट जाता है, तो ये बन गया अखू, और ये यहाँ पर आ गया जाइदिन।
क्योंकि मुजाफ इलै का जो एक कायदा है वो ये है कि वो हमेशा जरी हालत में होगा। तो तर्जुमा हो गया अल वलदु लड़का, अल्लज़ी जो फिल मस्जिद मस्जिद में है, अखू ज़ैदिन वो ज़ैद का भाई है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि अल्लज़ी जो इस्तेमाल हुआ है ये यहां पर इसमें मौसूला इस्तेमाल हुआ है। और जब भी इसमें मौसूला आप देखेंगे, इसमें मौसूला जो होगा उसके बाद एक सिला होगा। सिला तो या मुकम्मल जुमला होगा, जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया, या फिर वो शुबू जुमला होगा। और शुबू जुमला की एक किस्म जो है मुरक्कबी जारी, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। इसमें आप देखिए अलवलद इस्तेमाल हुआ है, तो अलवलद जो है लड़का है, मुजक्कर है, वाहिद है, इसीलिए अल्लज़ी इस्तेमाल हो गया, क्योंकि अल्लज़ी वाहिद मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक और मिसाल देंगे उससे आप थोड़ा क्लियर और होगा। अल बिन्तु, बिंत कहते हैं लड़की को। ठीक है, अल बिन्तु अल्लती, या अगर मिलाएंगे तो अल पढ़ेंगे हम अल बिन्तुल्लती। जैसे यहां पर अगर हम मिलाएंगे अल वलदुल्लज़ी, मैंने इसको अलग अलग पढ़ा ताकि आपको पता चले अल्लज़ी यहां पर है। इसी तरह इसको भी हम अलग पढ़ेंगे, अल बिन्तु लड़की, अल्लती जो, यानी लड़की वो जो, हिया है, मुजतहिदतुन, ठीक है, मेहनती, मुजतहिदा मेहनती को कहेंगे क्योंकि लड़की का जिक्र है, तो मुजतहिदुन के बजाय मुजतहिदतुन बोलता आएगा आखिर में। लड़की वो जो मेहनती है, बिन्तु हामिदिन, हामिद की बहन है। ठीक है, और बिन्तु हामिदिन फिर से वही अखू ज़ैदिन की तरह हमारे पास मुरक्कबी इजाफी है, क्योंकि ये मुजाफ है और हामिदिन मुजाफ इलैहि। तो यहां पे भी आपने देखा अल्लती के बाद, यानी हमारे पास जो इसमें मौसूला है अल्लती, उसके बाद आपने देखा हिया मुजतहिदतुन। हिया जो है आपको पता है कि ये जिसको हम कहेंगे मुब्तदा है, और मुजतहिदतुन उसकी खबर है। तो मुब्तदा खबर के बाद, यानी मुब्तदा प्लस खबर को हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसको, जुमला इस्मिया। क्योंकि जुमला इस्मिया को क्या, जुमला इस्मिया की क्या कंडीशन होती है, एक हमारे पास मुब्तदा है, एक हमारे पास खबर है। तो हम कहेंगे अल्लती जो है, यानी जो हमारे पास इसमें मौसूला है, इसका जो सिला है वो यहां पर जुमला इस्मिया। ठीक है, तो बहुत ही जो अलवलदी फील मस्जिद, इसका तर्जुमा ऐसे नहीं हो सकता जो लड़का मस्जिद में है, अखू जैद, मतलब भाई, जैद का भाई, जो लड़का मस्जिद में है वो जैद का भाई। हाँ, आम तर्जुमा तो वैसे ही होगा जैसे आपने किया, जो लड़का, मगर असल में देखिए अरबी का जो तरीका है वो उसी तरह होगा जैसा कि हमने देखा। मगर आपने जो वो कहा कि लड़का, मतलब हम अगर हम वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करेंगे तो ऐसा होगा, लड़का वो जो मस्जिद में है जैद का भाई है, इस तरह होगा। मगर आम फहम माने जो हम उर्दू में एक नॉर्मल ट्रांसलेशन करते हैं, जैसा कि आपने कहा, फिर से आप पढ़िए जलाल साहब। जो लड़का मस्जिद में है जैद का भाई, मतलब आम तर्जुमा, यानी जिसको हम कहेंगे लेमैन्स लैंग्वेज, उस हिसाब से तो ठीक है। मगर अरबी का जो एक उसलूब है कि अगर आप वर्ड टू वर्ड इसका तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा होगा लड़का वो जो मस्जिद में है जैद का भाई है। तर्जुमा ऐसे होगा क्योंकि लड़के का नाम पहले है। तो मुझे जो असल में आपको यहाँ पर बताना था वो ये बताना था कि ये जो आया, यानी हमने असल में बात हमें करनी है वलद की, लड़के की, और हमें बताना है कि वो जैद का भाई। हम ये भी कह सकते हैं लड़का जैद का भाई है, मगर उस लड़के की हम मजीद एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि लड़का वो जो, यानी जो मस्जिद में है। अब यहां पर मैंने क्या किया कि एक जुमले को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा मैंने कोई चीज जोड़ा। इस जोड़ने को जो बीच में हमारे पास एक कड़ी बनी, इसी को हम कहते हैं इसमें मौसूला। और इसमें मौसूला आपने देखा इन दो जुमलों में वो बराबर जो हमारे पास इसम हुआ है इस्तेमाल, उसके मुताबिक हुआ है। जब उस फॉर एग्जांपल अल वलद जो यहाँ पर है, ये एक मुजक्कर इसम है, वाहिद इसम है,
تو اسی کے مطابق ہم نے جو اسم موصولہ میں نے آپ کو پورا چارٹ دکھایا الذی اللذانی الذین، اس میں یہ واحد ہے الذی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مذکر کا صیغہ ہے تو الذی. اس کے برعکس یہاں پر البنت التی، کیونکہ یہ یہاں پر التی جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اور دوسری بات جو مجھے آپ کو بتانی ہے اس امپورٹنٹ لیکچر میں وہ یہ کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ اسم موصولہ، جیسے آپ نے یہاں پر اسم موصولہ دیکھا، اسم موصولہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتا، کیونکہ جب آپ انشاءاللہ آگے ایڈوانس کلاس میں جائیں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کو ہر ایک جملے میں بتانا پڑے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اصل میں جو نحوی ترکیب ہم پڑھتے ہیں عربی میں، اس میں آپ کو ہر ایک لفظ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہ کیا ہے اور اس پورے آیت میں یہ کیا یوز ہوا ہے، اس کا کیا استعمال ہے. اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی اسم موصولہ کا استعمال ہوتا ہے، اسم موصولہ کے بعد ایک صلہ آتا ہے، اس کو آپ عربی میں صاد لام ہے صلہ کہتے ہیں، اور وہ صلہ یا تو جملہ ہوگا، جیسا کہ یہاں پر ہی مجتہدتن، ہیا مجتہدتن، ہیا یہاں پر مبتدا ہے اور مجتہدتن خبر ہے، ٹھیک ہے، اور مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. تو یہاں پر ہمارے پاس آرام سے جملہ اسمیہ بن گئے. یہاں پر جملہ اسمیہ نہیں ہے، کیونکہ فی المسجد جو ہے یہاں پر فی جو ہے یہ حرف جارہ ہے، اور المسجدی جو ہے یہ اس کا مجرور ہے. جارہ مجرور مل کے مرکبی جاری بنا، اور مرکبی جاری بھی صلہ بن سکتا ہے. اس کو ہم اس وقت شبہ جملہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جلال صاحب، کوئی سوال؟ نہیں، وہی میں فی المسجد بھی پھر صلہ ہوتا ہے نا، یہ سوال کر رہا تھا میں. نہیں، بالکل 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 آپ نے بالکل صحیح بتایا. فی المسجد صلہ ہے، جیسے ہی مجتہدۃ صلہ ہے. صلہ جو ہے یا کوئی آپ کچھ شبہ جملہ اصل میں دیکھیں صلہ جو ہے یا تو جملہ ہوگا، جملے میں آپ کو پتا ہے ہمارے پاس یا جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے جملہ اسمیہ میں یا تو مبتدا خبر ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر مبتدا خبر اور اس کے بعد مطلب مزید خبر جو ہم کہتے ہیں بحیثیت مرکبی جاری. مگر اگر کبھی آپ نے جملہ نہیں دیکھا تو ایک اس کو ہم نام دیتے ہیں شبہ جملہ. اب شبہ جملہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی مرکبی جاری کہیے، نہیں، مرکبی جاری کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ظرف، پھر مرکبی اضافی. مگر چونکہ وہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں پورا وہ ظرف کس کو کہتے ہیں، میں بھی اس لیے اوائڈ کر رہا ہوں. مگر میں آپ کو اگر ڈائریکٹلی کہوں گا مرکبی جاری تو صرف یہ تھوڑا سا مطلب چھوٹا بن جائے گا. میں آپ کو ابھی سے یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو یاد رکھیے شبہ جملہ، ٹھیک ہے. اس کو آپ صرف یاد نہ رکھیے گا کہ جملہ اور مرکبی جاری، نہیں، آپ یاد رکھیے گا جملہ اور شبہ جملہ. اور شبہ جملہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم جو ہے وہ مرکبی جاری ہے، دوسرا ہمارے پاس ظرف ہے. اس ظرف کو تھوڑا سا میں آگے پڑھانے والا ہوں، اسی لیے میں ابھی آپ کو تمام چیزیں نہیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ اس کو ایک طرح سے اپنے نوٹس بنانے کے لیے اس طرح آپ لکھیں گے. اب آپ کے سامنے قرآن مجید سے ہی ایک ڈائریکٹ مثال دیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے استعمال ہوا ہے صلہ، اور اس کے بعد کیسے آپ اس کو کریں. دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کے آخری ایک رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ. اب دیکھیں جو جملہ شروع ہوا ہے وہ للہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے اس جملے میں للہ ہے کیا؟ جلال صاحب آپ بتا سکتے ہیں للہ ہے کیا؟ لام زیر لی پھر اللہ ہی. لام زیر لی کیا ہے اس میں؟ ذرا آپ بتا سکتے ہیں لام زیر لی کیا ہے؟ حرف جارہ ہے نا، لام زیر لی حرف جارہ ہے، اور اللہ اصل میں اللہ تھا، مگر حرف جارہ کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ اللہ ہی میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ حرف جارہ کے بعد جو ہمارے پاس اسم آتا ہے وہ مجرور بنتا ہے، جری حالت میں آتا ہے. اسی لیے حرف جارہ پلس مجرور اسم کو ہم کہتے ہیں مرکبی جاری. تو للہ ہی پورا مرکبی جاری ہے نا. اب مرکبی جاری جو ہے آپ کو پتا ہے کہ مرکبی جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، مگر مرکبی جاری خبر بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ بالکل بن سکتا ہے. جب ہمارے پاس خبر نہ ہو تو ہمارے پاس مرکبی جاری خبر بن سکتا ہے، اور اس مرکبی جاری کو ہم پہلے لا سکتے ہیں جملے میں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مرکبی جاری استعمال ہوا ہے.
اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم مرکبی جاری کو پہلے لائیں بحثیت خبر، اس وقت اس جملے میں بہت زیادہ زور پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم نے پڑھا تھا تقدیم و تاخیر، اور میں نے آپ کو ایک لفظ بتایا تھا حصر پیدا کرنے کے لیے جملے کے اندر بہت زیادہ زور سٹرس دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ خبر کو پہلے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مبتدا کو بعد میں لے آتے ہیں، یا کبھی کبھی ہم مبتدا کو حذف کر دیتے ہیں، رکھتے ہی نہیں، ہوتا تو ہے وہ مگر وہ لکھا نہیں جاتا۔ تو یہ تمام چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ عربی میں جملے پہ کافی زیادہ زور دینا۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں للہ، یہ مرکبی جاری بحثیت خبر۔ اب دیکھیں اس کے بعد ہے ما، یہ جو لفظ ما ہے نا، یہ ہے صلہ۔ اللہ فرماتا ہے للہ، اللہ کے لیے ہے یا اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو۔ اب دیکھیے جو ہے نا، جو ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے جس کو ہم نے کہا موصولہ، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ہے جو فی السماواتی۔ اب بتائیے فی کیا ہے اور السماواتی کیا ہے؟ فی تو جر ہے، فی جو ہے یہ ہمارے پاس حرف جارہ ہے، اور اصل میں السماواتو تھا، السماواتو کے بجائے فی کی وجہ سے السماواتی میں آ گیا، تو فی السماواتی حرف جارہ پلس مجرور کیا بن کے آ گیا؟ یہ فی السماواتی مرکبی جاری۔ تو آپ نے دیکھا کہ صلہ کے بعد یا تو ہمارے پاس جملہ ہوگا یا پھر ہمارے پاس شبو جملہ ہوگا، اور شبو جملہ کی ایک قسم جو ہے وہ مرکبی جاری، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صلہ ہے۔ یہاں پہ فی سماواتی یہ کیا ہوتا ہے؟ شبو جملہ ہوتا ہے یا جملہ ہوتا ہے؟ یہ شبو جملہ ہے، اور شبو جملہ کی دو قسمیں ہیں۔ شبو جملہ کی ایک قسم جو ہے وہ سمپل میں آپ یاد رکھیے گا مرکبی جاری، جیسے یہاں پر مرکبی جاری، ٹھیک ہے۔ اور مرکبی جاری کو کیا کہہ سکتے ہیں اس صورت میں؟ ما اگر ہمارے پاس موصولہ ہے تو یہ کیا بنے گا؟ فی السماواتی۔ موصولہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صلہ ہوتا ہے۔ ویری گڈ، یہی میں آپ سے سمجھنے والا ہوں۔ تو للہ خبر، ما ہمارے پاس بن گیا موصولہ، فی السماواتی یہ موصولہ یہ جو فی السماواتی ہے یہ ما کا صلہ ہے، ٹھیک ہے۔ واو زبر و جو ہے یہ حرف عطف ہے۔ حرف عطف کی کیا کرتا ہے کہ یہ بھی دو جملوں کو جوڑتا ہے، یعنی للہ اللہ ہی کا ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، اور ما پھر سے یہاں پر ما جو استعمال ہوا ہے یہ صلہ استعمال ہوا ہے، فی الارض۔ اب مجھے بتائیے فی الارض کیا ہے؟ پھر سے یہ بھی جملہ نہیں، جملہ نہیں ہے، یہ بھی شبو جملہ ہے۔ شبو جملہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ فی الارض جاری ہے، مرکبی جاری، بہترین۔ یہ جارہ، فا جاری، فا حرف جارہ، اور الارض مجرور، حرف جارہ پلس مجرور مرکبی جاری۔ تو یہاں پر جو صلہ بنا اس کا موصولہ کا، مائی موصولہ بھی اس کو کہتے ہیں، مائی موصولہ، تو یہ اس کا صلہ ہے فی الارض، ماشاءاللہ۔ وَإِن تُبْدُوا، پھر آپ دیکھیں پھر سے ہے ما فی، جو کی ہے فی انفسکم، پھر سے دیکھیں فی حرف جارہ، انفسکم یہ ہے مجرور۔ تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جب بھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس کوئی بھی موصولہ، اس کے بعد فوراً اس کا صلہ ہوگا۔ اب یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا صلہ جو ہے یہ مرکبی جاری ہے، یہاں پہ بھی صلہ جو ہے مرکبی جاری ہے، یہاں پہ بھی صلہ جو ہے یہ مرکبی جاری ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ اب ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے ڈائریکٹلی آئیں گے لمن۔ اب دیکھیں لمن جو ہے، من بھی میں نے آپ کو کہا تھا، من جو ہے من یہ بھی آتا ہے بحثیت موصولہ، تو من موصولہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یشاء۔ اب یہ جو لفظ یشاء ہے نا یہ جملہ ہے، مگر کون سا جملہ؟ اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ اب چونکہ جملہ فعلیہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں، اسی لیے آپ اس کو پہچان نہیں پائیں گے، مگر انشاءاللہ آج اور اس کے بعد ایک لیکچر ہوگا اسمیہ کا، اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی فعلیہ پہ آئیں گے، اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ یشاء فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ، یہ ایک لفظ جملہ ہے،
اور کیسے آپ جملہ بنا انشاءاللہ آپ اس کو ہم پڑھیں گے. صرف مجھے یہاں پر یہ بتانا ہے کہ من کے بعد یہ جو ہمارے پاس ایک موصولہ ہے من موصولہ, اس کے بعد جملہ استعمال ہوا ہے. جملہ جو یشاء ہے یہ صلہ اس کا استعمال ہوا ہے. تو موصولہ کے بعد ایک صلہ, یہاں پر پھر سے من یشاء ملانے کے وقت من یشاء پڑھیں گے تو موصولہ کے بعد ہمیشہ ایک صلہ دیکھیں گے, کیونکہ موصولہ کبھی بھی اکیلے نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے من دیکھا, آپ نے ما دیکھا, اس کے بعد آپ نے کوئی بھی نہ جملہ دیکھا نہ کوئی شبو جملہ دیکھا, آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس وقت ما یا من کوئی دوسری چیز استعمال ہوئی ہے, وہ بحثیت صلہ موصولہ استعمال نہیں ہوا ہے. کیونکہ قرآن مجید کا اور عربی گرامر کا ایک بہت بڑا امتیاز یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ایک ہی حرف بہت سارے طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. اب یہ آپ کو پہچاننا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم آج کا لیکچر اینڈ کریں گے, اس پہ تھوڑا سا اور توجہ دیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.